Okay, first and foremost, in behalf of the Alpha Kappa Rho family in the province of Masbate, we are extending our sincerest Merry Christmas to all and a Happy New Year. Today, the Alpha Kappa Rho family of Masbate is very proud and dignified for being awarded and acknowledged by Tabang Kariton. Pasensya na po sa boss namon kay medyo damo kita ng speaking engagement, naubos ang boses naton. Okay ang Tabang Kariton po is in partnership with Alpha Kappa Rho. Our fraternal brotherhood and the rest of the family of Alpha Kappa Rho in the province of Masbate is binded in terms of one common goal, which is the humanitarian service. In behalf of Mr. Morano, salamat sa pag-initiate po sa nina proyekto sa Tabang Kariton. Damo-damo po kamo nabubuligan to show or showcase our support. We will continuously support the program of Tabang Kariton dahil aram nato na mas damo-damo pa sinabubuligan ng Tabang Kariton, lalo na ang dugo, ang pag-donate sa dugo, damo-damo sinabubuligan. Kami bilang usad sa pinakadamo kag pinakadako na fraternity dito sa probinsya sa Masbate, proud kami na mabulig kami sa Tabang Kariton. Salamat po sinina iyo paghatag sa amon sin token. Laumon po niyo na ang suporta sa akro. Ako man ang may presidente o sa mga maabot pa na henerasyon. Pagapadayon po namon na i-inisyar ang namon miyembro na magsuporta sa maganda kag nabibinipisyuhan na bulig sa Tabang Kariton. Mabuhay po kita. Long live Alpha Kappa Rho. Long live Tabang Kariton.